why are you here? Can you explain? Boleh dijelaskan latar belakang kenapa saya datang ke sini? Ya, saya datang ke Jakarta itu hasil dari audiensi kami kemarin tanggal 13 Agustus. Kita demo di DPRD Kabupaten Pati. Pada saat audiensi, Ketua DPRD Kabupaten Pati menyampaikan kewenangan untuk mengesahkan RUU perampasan aset koruptor itu kewenangan pusat di Jakarta. Right. I came here as the result from our audience, with the local council of Pati. They told us that the RUU perampasan aset will be legalized here, right here in Jakarta. The asset law. Yeah, the asset law. And you want to talk to the parliament? Apakah Mas mencari audiensi juga dengan DPR? Ya, setelah kita beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Pati, kita mendapat flyer tanggal 27 Agustus ada aksi demo di DPR RI Jakarta dengan tuntutan yang sama. Right. So after they got their audience with the Council of Pati back in 13th of August, they got the announcement that there will be a mass that will get this that will protest that will look for the audience of the parliament for this law in 22nd August. So they are looking to join in. To participate. To participate. Jadi Mas mengikuti apa yang masa yang sudah ada. Jadi Mas mengikuti masa yang sudah ada di Jakarta. Berpartisipasi dengan Arif. Jadi gini, setelah kita melihat flyer di medsos tanggal 27 Agustus itu viral, akhirnya kita berkomunikasi lewat medsos ya kepada teman-teman korlap dari Jakarta, Tangerang, Bogor yang menjadi korlap aksi 27 Agustus dan mereka mengharapkan dukungan dari kami. So they coordinated when they field protesters here in Jakarta after they got the flyers from social media that went viral around a few days ago, and they want to hold a protest here, and so they join in basically tomorrow. Yeah. So what do you want from the government? Jadi apa yang Mas harapkan untuk dapat dari pemerintah terkait dengan RUU perampasan aset ini? Ya, aspirasi RUU perampasan aset koruptor ini kan aspirasi rakyat Indonesia selama ini. Karena di negara Indonesia ini korupsi semakin kesini semakin menjadi-jadi ya, semakin tak terbendung. Jadi dengan disahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor paling tidak bisa mengurangi lah. So this asset law has been voiced by a lot of people from Indonesia up to this point, and we will hope that and we have known that corruption in Indonesia has been really getting bad these years, and they really want this law after it got accepted by Parliament will at least reduce the corruption around Indonesia. So what happened in Pati? Kira-kira apa yang terjadi di Pati Mas saat ini? Di Pati saat ini sudah menyusul ya 5 bis berangkat tadi siang jam 1 mungkin sampai sini besok pagi. So there's a mass in Pati that 5 buses that is going to Jakarta. They will arrive around this. I know, but what happened there that made people angry? Alright. What is wrong there? Adakah sesuatu yang terjadi di Pati yang membuat mas-mas di sini berkumpul di sini gitu? Adakah yang membuat mas marah di Pati sana gitu? Atau gimana? Maksudnya gimana? Jadi apakah ada dari keresahan masyarakat kejadian keresahan atau apapun itu yang membuat mendorong mas ke sini? Ya. Apa yang terjadi di Indonesia itu seperti di Kabupaten Pati. Korupsi juga merajalela. Dan kemarin apa yang terjadi di Pati itu paling nggak bisa memberi efek jerah lah ya kepada pejabat-pejabat di Kabupaten Pati agar tidak zolim dan arogan kepada rakyat. Dan kami yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu datang ke Jakarta itu tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Kami yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu datang ke Jakarta itu mengawal aspirasi rakyat Indonesia, yaitu 1, segera disahkan RUU perampasan aset koruptor dan
Hukum mati koruptor. So they hope that the punishment that they gave to the person in the government of party is being implemented well as here nationally, because the corruption is getting worse, and they want to they don't want to make any kind of disturbances around Jakarta. They want to make this peacefully, and they want to get this law implemented first and foremost to catch all corruptors around Indonesia, and they make sure to get death penalty for all of them. Death penalty for all of them. Yeah. So, give an example of the corruption in Pati. Is it the 250% tax? That was taken back, right? So, what is still the problem in Pati? Adakah masalah di Pati yang masih berlangsung hingga saat ini? Kemarin Mbak Saskia mendengar bahwa ada penarikan pajak sebesar 250% yang kemudian ditarik dari Pati. Adakah yang kemudian tuntutan hukum yang berhasil dilakukan di Pati? Ya, perlu kita pertegas ya. Alias